ଲେଖନ୍ତା ପଢନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ ପୃଷ୍ଠା 87। କାମର ମୋହ ବାଧାରେ କ୍ଷୀଣ, କାମର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବା ଯେପରି ଚାହିଦା ସେପରି ନ ପାଇଲେ ଘୃଣା, हेलो ବିଚ୍ଛେଦରେ देखिए। ବନ୍ଦ କର। ମଣିଷକୁ କାପୁରୁଷ ଓ ମୂଢ ଭୋଗରେ ହିଁ ତୃପ୍ତି, ଅବିଷାଦ ଚିରଦିନ ରହେ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଗରିଆନ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହ ତେବେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ରୁହ। ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ବିଶ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। ଏକାନୁରକ୍ତି, ତୀବ୍ରତା ଓ କ୍ରମାଗତିରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାର୍ଥକତା। ବହୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଏକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରେମର ଭଗିନୀ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସବଳତାର ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ପ୍ରିୟ ଓ ଦୀନତାର ଚିନ୍ତା କର। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୋଷ ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କରି ପକାଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ଚାହ ନାହିଁ, ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ନିକଟରେ ସେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ମିଳନର ଆକୁଳତା କଦାପି ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିରହରେ ବ୍ୟଥା ମଧୁର ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଉପରେ ତୁମର କହିବା, ଭାବିବା, କରିବା ଓ ଯେତିକି ବା ଯେପରି ତା ଉପରେ ତୁମର ଆସକ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ଓ ସେହିପରି। ଯାହାଠାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକି ଦେଇଛ ସେହି ତୁମର ଭଗବାନ, ଆଉ ସେହି ତୁମର ପରମ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୂଜ୍ୟ ଉମେଶ ଦା। जय गुरु समस्त प्रणाम। भाववाणी 850तम दिवस 18 अगस्त 1917। से যাক চাই ত্যাগ, ত্যাগের চরম। আসক্তি না থাকলেই হলো, ভোগে কিছু করতে পারে যে বুকে বল নাই। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় আছে, দুর্বলতা আছে, সে এখনো বিশ্বসত্তা আলোচনার উপযুক্ত হয়নি। ডিঙ্গিয়ে সত্ত্বে যাওয়া যায় না, বড় আমির ওই ছায়া ছোট আমি পুরুষকার। বড় আমির ভান করে ছোট আমি ছেড়ে দেওয়া ভালো নয়। পুরুষকার চাই, কর্ম চাই, সে ভাই অনেক দূরের কথা। সেসব বলাও যায় না, সে বলতে যদি কিছু কথা টথা দিয়ে বলতে যাওয়া যায়, কথার বেলায় কত ভুল যায়। দেখ আমি জানি, আমি দেখেছি, দেখ সে আর কিছুই না রে, সে আমি। এ প্রত্যেক আমি তাই এক। না ভাই, দেখ যাই, দাঁড়াতে পারছি না। Irregular vibration of the brain is trance। বার্ড নম্বর 3, 3 নম্বর শেষ হলা। জয় গুরু, সমস্ত প্রণাম। ଜୟଗୁରୁ ପୂଜା ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମା। ଗୁରୁ ବିକ୍ରମ ନରସିଂହ। जय गुरु समस्त प्रणाम। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कथित गुरु दीक्षा नाम ध्यान प्रसंग पृष्ठा 219 अध्याय नाम ध्यान। जहाँ तिष्ठि रहे नहीं, जहाँ तिष्ठि रहे नहीं। साधन भजन रो कथा उठिबारु श्री श्री ठाकुर कहले नॉर्मल लाइफ नहेले सुविधा हुए नहीं। एक प्रकार अच्छी गट ऑफ लाइफ जहाँ तिष्ठि रहे नहीं। साधन भजन रो कथा उठिबारु श्री श्री ठाकुर कहले स्वाभाविक जीवन नहेले सुविधा हुए नहीं। एक प्रकार अच्छी कृत्रिम जीवन, ताहा तिष्ठि रहे नहीं।
କର୍ମ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହୁଏ? କର୍ମ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥାରେ କଥାରେ କହିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଖୁବ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। କର୍ମ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କିଛି ଦିନ କରି କିଭଳି ଯେପରି ନିଥର ହୋଇଗଲି। ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ କୌଣସି ସେନ୍ସେସନ ବା ଭାବ ହିଁ ଯେପରି ବୋଧ କରୁନଥିଲି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥାରେ କଥାରେ କହିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ତ ଖୁବ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। କର୍ମ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କିଛି ଦିନ କରି କିଭଳି ଯେପରି ନିଥର ହୋଇଗଲି। ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ କୌଣସି ଭାବ ହିଁ ଯେପରି ବୋଧ କରୁନଥିଲି। ପୂର୍ବର ସେହି ଜୀବନର ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲିଗଲା ବା ଟ୍ରେମର ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଚାଲିଗଲା। ନିରେଟ ବା ସ୍ଥବିର ବା ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ଉଠିଲି। ସେ ଏକ ନରକ ବିଶେଷ। ତାପରେ ମୁଁ ନାମ ସହିତ କର୍ମର ଦିଗକୁ ମନ ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିଲା। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 5-10-1939। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 8-1-1940। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପୂଜ୍ୟ ବର୍ଦା। জয় গুরু সমস্ত উমর প্রণাম। শ্রীমদ ভগবত গীতা পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ শ্লোক। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। মুখং কरोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरियत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्लुं जोगतः যোগযুক্ত মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেଣାଧିଗଚ୍ଛତି। हे अर्जुन, ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲାଭ କରିହେବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବିଜିତାତ୍ମା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଭୂତାତ୍ମା କୁର୍ବନ୍ନପି ନ ଲିପ୍ୟତେ। ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର କରିପାରିଛି ଓ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ରଖିପାରିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କର୍ମଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର କରିପାରିଛି ଓ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ରଖିପାରିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କର୍ମଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋମୀତି ଯୁକ୍ତ ମନ୍ୟେତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ପଶ୍ୟନ୍ ଶୃଣନ୍ ସ୍ପୃଶନ୍ ଜିଘ୍ରନ୍ ଅସ୍ମନ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ ତପନ୍ ଶୋଷନ୍ ପ୍ରଳପନ୍ ବିସୃଜନ୍ ଗୃହଣନ୍ ଉନ୍ମିଷନ୍ନପି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଇତି ଧାରୟନ୍। ନିଷ୍କାମ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଦେଖି ଶୁଣି ଛୁଇଁ ଶୁଙ୍ଘି ଖାଇ ଯିବା ଆସିବା କରି ଶୋଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଓ ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନିଷ୍କାମ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଦେଖି ଶୁଣି ଛୁଇଁ ଶୁଙ୍ଘି ଖାଇ ଯିବା ଆସିବା କରି ଶୋଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଓ ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା କିଛି କରୁନାହିଁ। ଏହି ଧାରଣା ନେଇ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା କିଛି କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଅକର୍ତ୍ତା।
ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्ରରେ ଯେପରି ଜଳ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରୁଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କର୍ମଜନିତ କୌଣସି ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେପରି ଜଳ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରି ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଏହି ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରୁଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କର୍ମଜନିତ କୌଣସି ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ହେଲା। ତାପରେ କୁମାରନାଥ ଗୀତା। कर्म बिना धनंजय संन्यास संभव नय कर्मयोगी पान त्याग फल कर्मयोगे যোগী যিনি अर्जुन अचिरे তিনি पान ब्रह्म ज्ञान निरमल आत्मजयी जुगजुत जितेन्द्रिय शुद्ध चित्त सर्वजीवे आत्मा जीव আছে যার স্থির রাখি आत्मधर्म करिया सर्वकर्म कर्मेर बंधन नाही तार। ब्रह्मे युक्त तत्वज्ञानी कर्म जोगी जिनी देखिया सुनिया परस्या भोजन गमन घ्राण निद्रा श्वास वाक्य दान त्यागार ग्रहण करिया उन्मिलित निमिलित करी नेत्र स्वभावतः मने ते ज्ञाने न एहि सार ইন্দ্রিয়ের কর্মে রত রয়েছে ইন্দ্রিয় যত কিছু করি না আমি তার ফলাশা পরিহরি ব্রহ্মে সমর্পণ করি সর্বত কর্ম করেন যে জন পাপে নাহি অনলিপ্ত চলিলে হইয়া সিক্ত পদ্মপত্র নির্লিপ্ত যেমন ফলাশা পরিহারি ব্রহ্মে সমর্পণ করি সর্বকর্ম করেন যে জন পাপে নাহি হন লিপ্ত চলিলে হইয়া সিক্ত পদ্মপত্র নির্লিপ্ত যেমন। জয়গুরু 10 নম্বর শুক্ল পর্যন্ত পড়া ହେଲା। সন্দেহ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କଥିତ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ତିନ ସଦାତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ 67। ଯାଜକର କଣ ଜିଦ୍ ରହିବ? ଯାଜକର କଣ ଜିଦ୍ ରହିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଯାଜକର ଜିଦ୍ ରହିବ ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ମରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ପଣ ନେଇ ଯଦି ଚାଲେ ଓ ବାସ୍ତବରେ କରେ, ତେବେ ଦେଶର ଚେହେରା ଫେରାଇବାକୁ କି ଡେରି ଲାଗିବ? ଅନ୍ୟ ଦେହର ବ୍ୟଥା ହେଲେ ମୋ ଦେହର ତାର ଆଘାତଟି ଯଦି କିଛି ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ନ କରେ, ତାହେଲେ କଣ କେବଳ ପୋଷାକି ସମବେଦନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରି ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ସହିତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ଯେପରି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ନ ପଡ଼େ, ବରଂ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଜି ନିଏ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ଯେପରି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ନ ପଡ଼େ, ବରଂ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଜି ନିଏ, ସେହିପରି ବଳ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଦେବାକୁ ହୁଏ ମଣିଷ ଭିତରେ। ସେହିପରି ଚଳନ ନିଜର ସ୍ୱଭାବଗତ କରି ନ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୌଖିକ ଉପଦେଶରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ସଞ୍ଚାର କରାଇ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରେସନାଲି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ଆଉଟଲୁକ୍ ବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସକ୍ରିୟ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ
ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠାରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସକ୍ରିୟ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠାରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚଳନ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳର ମହୁ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଏଫେକ୍ଟିଭ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯାଜନ ହୁଏ ନିଜର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯାଜନ ହୁଏ ନିଜର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ 13-11-1943। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ନମିତା ମା। ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରକ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଷିଦ୍ଧ ନାଦିତ୍ର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ। ଝିଅ ମୋର, ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତିଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ମା ପରି ତୁମେ ମଣିଷର ମା ପରି ଆପଣାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହା କଥାରେ, ସେବାରେ, ଅଭରସାରେ, କିନ୍ତୁ ମିଶିବାରେ ନୁହେଁ। ଦେଖିବ କେତେ ହିଁ ତୁମର ହୋଇଯାଉଛି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 62, ପୃଷ୍ଠ 40। ଜନନୀତ୍ୱରେ ଜାତି। ଜନନୀତ୍ୱରେ ଜାତି। ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଅବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ନାରୀ ଜନନୀ। ଆଉ ଏମିତି କରି ହିଁ ସେ ଜାତିର ବି ଜନନୀ। ତାହାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଉପରେ ହିଁ ଜାତିର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସ୍ଖଳିତ ନାରୀ ଚରିତ୍ରରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଜାତି ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ବୁଝି ଦେଖ ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରয়োଜନୀୟତା କଣ। ପୁଣି ଥରେ ପଢୁଛି। ଜନନୀତ୍ୱରେ ଜାତି। ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଅବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ ନାରୀ ଜନନୀ। ଆଉ ଏମିତି କରି ହିଁ ସେ ଜାତିର ବି ଜନନୀ। ତାହାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଉପରେ ହିଁ ଜାତିର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସ୍ଖଳିତ ନାରୀ ଚରିତ୍ରରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଜାତି ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ବୁଝି ଦେଖ ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କଣ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟଗୁରୁ ମମତା ମା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥିତ ମାତୃମଙ୍ଗଳ, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 169। ସେବାରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେବାରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଏହା ଯେତେ ବଢ଼େ ସେତେ ଆସେ ଶାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଏହା ଯେତେ ବଢ଼େ ସେତେ ଆସେ ଶାନ୍ତି। ମନର ସେବା ନ କରି କେବଳ ବାହାରର ସେବା କରିବାରେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନା। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମନର ସେବା ନ କରି କେବଳ ବାହାରର ସେବା କରିବାରେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନା। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରି ବାହିକ ସେବା ଯଦି କରେ, ତେବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାବ ବିରାଜ କରେ। ପରିବାରରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରି ବାହିକ ସେବା ଯଦି କରେ, ତେବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାବ ବିରାଜ କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବା ଅନରେବୁଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଦୂରତ୍ୱ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେହ ଘଷାଘଷି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେହ ଘଷାଘଷି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଦରକାର ସେଠାରେ ସେପରି ଚଲାବୁଲା କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ରା ଟପିଯିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଦରକାର ସେଠାରେ ସେପରି ଚଲାବୁଲା କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ରା ଟପିଯିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯିଏ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ବେଳକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯିଏ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି,
ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ବେଳକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 19 ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 8। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥିତ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଷ୍ଟାନଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପୃଷ୍ଠା 193, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 13 ଖଣ୍ଡ, 8-8-1948। ପ୍ରଶ୍ନ: ଇଷ୍ଟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବାର କାମନା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପାଇ ବସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଇଷ୍ଟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବାର କାମନା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପାଇ ବସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବାର କାମନା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚେତନାକୁ 16 ଅଣା ଅଧିକାର କରି ବସେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ ବାସନା କାମନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ଅତିଷ୍ଠ କରି ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରିବାର କାମନା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚେତନାକୁ 16 ଅଣା ଅଧିକାର କରି ବସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ ବାସନା କାମନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ଅତିଷ୍ଠ କରି ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରି ବସେ। ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଟଣା ଉଟରାରେ ଜୀବନ ଶେଷ। ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇଷ୍ଟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବା ବଡ କଠିନ ନା କଣ? ଇଷ୍ଟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ହୋଇଯିବା ବଡ କଠିନ ନା କଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତା କାହିଁକି? ବରଂ ଏହିଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ସେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ସେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମଣିଷ ଷଡ଼ରିପୁର କିଣା ଗୁଲାମ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ସହିପାରେ, ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସାନ-ଦାସ ହୋଇ ଜୀବନଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଉଜର ଆପତ୍ତି। ମଣିଷ ଷଡ଼ରିପୁର କିଣା ଗୁଲାମ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ସହିପାରେ, ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସାନ-ଦାସ ହୋଇ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ କରିବା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଉଜର ଆପତ୍ତି। ଭାବି ଦେଖିପାର, କେଉଁଟା ଆମର କାମ୍ୟ? ଶାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତି? ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା ଆନନ୍ଦ? ଭାବି ଦେଖିପାର, କୋଉଟା ଆମର କାମ୍ୟ? ଅଶାନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତି? ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନା ଆନନ୍ଦ? ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे बोल। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा ताकरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मन कपट चातुरी, बदने बल हरि हरि। मन छाड़ रे मन कपट चातुरी, बदने बल हरि हरि। हरे नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म। नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म। धर्म कुकर्म छाड़ रे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ रे मन भवेर आशा, जपना में कर रे नेशा। छाड़ रे मन भवेर आशा, जपना में कर रे नेशा। राधे गोविंद नाम टी बदने लाइए, गोविंद नाम टी बदने लाइए। नयन निरे सदा
ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি মন ছাড় রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 हरे नाम परम ब्रह्म जीवेरा मूल धर्म नाम परम ब्रह्म जीवेरा मूल धर्म धर्म कुकर्म रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बल रे रे मन भवेर आशा अजपा में कर रे नेशा छाड़ रे मन भवेर आशा अजपा में कर रे नेशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नामटी बदने लाइए गोविंद नामटी बदने लाइए नयन निरे सदा भासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बल रे बल जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बल रे जय गुरुदास प्रणाम जय गुरु जय गुरु प्रणीत रथपति के आमंत्रण दिया जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम अर्जस्तान पितृस्थान उच्च सवार पूज्यमान अर्जबाद ठाकुर कठुक अर्जजात गुलियतल धुलियतोल তাতেই তালে अर्जरल মনে বাঁচায় নিজে থাকে গানও বলে জানিস তাকে ধর্মে সবাই পাঁচে বাড়ে সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে ধর্মে জীবন দীপ্ত রয় ধর্ম জানিস একই হয় সমান বিয়ের সাম্য ধাঁচ অনুলোমে বাড়ায় ঝাঁঝ পুরুষের বিয়ে উচ্চ ঘরে বাড়ে আসে বংশ মরে নিম্ন বর্ণে নারী রতি এর বাড়া নেই ঘূর্ণ্য গতি মুখে জানে ব্যবহারে নাই সেই শিক্ষার মুখে চাই অভ্যাস ব্যবহার ভালো যত শিক্ষা তার জানিস তত শিক্ষকের নাই ইষ্টে টান কি জাগাবে ছাত্র প্রাণ শিক্ষাগুরু তখন অনেক শিক্ষক সমান পার গুরু একই কিন্তু নিষ্ঠা সহ ধর তোমার দাঁড়িয়ে আছেন জীবন ভূমি পারে অপারে আপন করণে তারে তুই কর্ম আচার ব্যবহারে
পয়সা নিয়ে इष्ट सेवा पालन करते परिवार उद्विग्न का चीज है व्यर्थ जीवन होई ता फिर देता हजार धरिस श्रेष्ठ नय स्पष्ट तरह बुझे राखिस जीवन चला न्यात भय इष्ट निष्ठ एवं अंधरे एमन संगे असत बोले ऊंची पराक्रम निरत करे भी तादर अबहले निष्ठा पेते दैद हले रय नाबके किछु पार्थलब्ध हई तारा घरे ताहार पिछु तेरा स्वार्थ से विहीन बुद्धि इष्टनिष्ठ होय ना तारा श्रेय के भोजन करे श्रेय के भोजन करे बद्धकृति श्रेय हरा निष्ठा माने लगे थका इष्ट सता निरंतर আমার ধরা হয় যেমন টিজার जानिस से तेमन इतर আচার্য গুরু ইষ্ট যিনি याचनन कथन कखन রাজ্য হলে হয় না সার্থক व्यक्तित्व ते तार जीवन আচার্য গুরু অনন্ত ধার্য हर जीवने तिनी তার জীবন নিঃস্বার্থে হবে ताहार निर्देश पाणी তার যিনি তিনি আচার্য अन्य से सब विशेष সে তিনি নির্বিশেষে होय तकन अशेष আচার্যরা আচার্য ধরলি और के दाते दिलीपा জ্ঞানের বুকে মারলি ছুরি लाभ दुष्टता আয় মানজিদের নিষ্ঠা बुद्ध तदर तेमनी অসতিকে তারা সতী ভাবে सत उल्टो सेमनी অন্য ঠকি তার কাছে থাকে गौरव समाल सभा কেউ যেন না ঠকে পড়ে इतर भाव होता है নেতৃত্বের মানুষ দিব্যি विक्रूर चर्चिला শাসন সদগুরু ছাড়া और श्रेष्ठ मना তা পুরুষ মূর্তি যিনি धरेंद्र तिपति दिए আচার্য তো উদ্ভাসিত पुरुषोत्तम आसन हो সদগুরু তো আচার্য গুরু कृति तपि जानने से नहीं প্রতীত বিশ্বস্ত কথা विभूति कृति तिनी এই স্ট্রাকচারের ব্যতিক্রম যা जते महान जपन बोलो করবি না কেউ করবি নিরোধ असत अपचय असुख খ্রিস্টপুরাণ এক বড় अपसर पे भ्रष्ट गति নিশ্চয়ানন্দ বদিত धरे तारे क्रोण्यति এসদের সুপায়ে দলে जय कलामी भजे জীবন পথে অনেক কাটা अभिमान समझे সত্যিকার দর্শ যিনি सदगुरु ओ तिनी আকাশমুখে বিভেদ দেখে वास्तव ना चिनी নিষ্ঠ ভাঙ্গা রীতি খোলে दिक्कतार व्यर्थ প্রবৃত্তিতে দেশ স্বার্থ হয় कुंजय बड़ा अर्थ দীক্ষা নিলে জানিস মানে इष्टभूति करते है ইষ্টবৃত্তিবিহীন দীক্ষা कबो करे चतुर না করি বাড়াস না তুই अपने करे तो অস্ত্রাণী পাশি নীতি অস্ত্রাণীর পাঁচটি নীতি অগম যজ্ঞ করে अली जीवन भर অগম যজ্ঞ করে पाते तो सब पुड़िए थे সপ্তার্থীকে বরণ করে पंचवैर स्मरण ने করেছ কি হবেই বাকি चा करे छ সুখ সুবিধা অসুখ বিসুখ तेमन तरे पे छ গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে पाप समन्य सपी हलो তা নয় কিন্তু তা তো নয় निष्ठा सहज दिन पलो রঙ্গ চক্রী नारायण ধর্মস্থাপনে जन्मलन वन्दे पुरुषोत्तमम् মন্দে अते पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्
वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वन्दे आर्यपितृं वन्दे वन्दे आर्यपितॄन् आर्यपुत्रम् वन्दे मातृवर्गान् वन्दे वन्दे मातृवर्गान् मातृवर्गान् वन्देऽहं कृष्टिदैवतान् वन्दे वन्दे कृष्णदेवतान् देवतान् परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय जय वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम। वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमम्। पुरुषोत्तमम्। जय गुरुदास समस्त प्रणाम। जय जय गुरु गुरु प्रणाम। जय गुरु समस्त प्रणाम। जय गुरु जय गुरु।